Bible says he will destroy the perfect and the wicked. அவர் சொல்ற துன்மார்க்கத்தினையும் நீதிமான் சன்மார்க்கனையும் சன்மார்க்கனையும் அவர் அழிப்பார். దుర్మార్గుల్ని మంచివాళ్ళని నిన్ను చంపేస్తానని So చెప్తున్నాడు. what's the use of your holiness? உங்களுடைய பரிசுத்தனா என்ன With the பிரயோஜனம்? karma. మీ உங்களுடைய கர்மத்தோட உள்ள பரிசுத்தனா என்ன பிரயோஜனம்? కర్మతో ఉంటే మీ So పరిశుద్ధత long as you got karma, your good life has nothing to do with God. உங்களுடைய கர்மங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்க வரைக்கும் உங்களுடைய நல்ல ஜீவம் எல்லாம் தேவனுக்கும் அதுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. మీ కర్మ మీతో ఉన్నంత వరకు మీ మంచి జీవితం That's దేవునికి when you go out of the Vedas to have Shakti. ஆகவேதான் வேதங்களை விட்டு வெளியே போய் சக்தி பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள். కాబట్టి వేదాల నుంచి బయటికి వెళ్ళి శక్తిని But Shakti పొందుకోవాలని doesn't come, real Shakti doesn't come, holy Shakti doesn't come without the Paramapurusha. உண்மையான சக்தியானது That is life, eternal life. அதான் நித்திய ஜீவன். ఆ నిజమైన పవిత్రమైన శక్తి పరమ పురుషుని లేకుండా రాదు. అదే నిజమైన నిత్య శక్తి. Apart from the Paramapurusha, there is no Shakti. பரமபுருஷனுக்கு He's a transformer. சக்தியும் கிடையாது. పరమ పురుషుని The లేకుండా seven శక్తి లేదు. spirits are contained in him, இந்த ஏழு and through that we have to plug it up. ஏழு ஆவிகளும் அவருக்குள் குடிகொண்டிருக்கிறது, அதிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 7 ఆత్మలు అతనిలో కేంద్రీకరింపబడితే అతనిలో నుంచి మనం తీసుకోవాలి. Karma can never go unless you touch Paramapurusha. பரமபுருஷனை தொடாமல் உங்களுடைய கர்மங்கள் எல்லாம் போகவே முடியாது. పరమ పురుషుని ముట్టుకునేంత వరకు నీ కర్మ నిన్ను వదిలి. Now he has come here with the atonement. இப்பொழுது அந்த நிவாரணத்தோடு அவர் வந்திருக்கிறார். ఇప్పుడు ఆ மனுஷமானுக்கு பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க அதிகாரம் உண்டு. மனுஷகுமாரனுக்கு பூமியில வேற யாரும் கிடையாது. మనిషి కుమానికి లోకంలో పాపాలను తీసే శక్తి ఉంది.